شکریہ. A1 فیڈس, ماسٹر فیڈس, شادی پولٹری سروسز, اتفاق فیڈس, گولڈن ہارویسٹ اینڈ پریمیم فوڈس. ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور ہمیں سپورٹ دی انڈسٹری سے. اور چونکہ یہ پریزنٹیشن ہمارے یہاں پہ سائنٹسٹ نے دی, تو ہم یہ ایکسپیکٹ چونکہ ہم نے بہت برننگ ایشو کو یہاں پہ چھیڑا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوشچنس بہت سارے آئے تھے. اسی لیے ہم نے ہر کوشچنس کے لیے یہاں اسپیشل اسائن کیا ہوا پرسنالٹی کو. 1 by 1 میں ان کو دعوت دوں اسٹیج پہ آنے کے لیے. سب سے پہلے I would like to invite a person who is an interviewer having more than 2 decades of experience and well-known personality of poultry industry, especially in feed milling, and one of the Radiant feed mill of this region. Please welcome Dr. Zafar Islam Siddiqui. Marketing manager at KNS and ex-president of WPSA Pakistan branch Southern Region and spokesperson of Pakistan Poultry Association. Please welcome Mr. Abdul Maruf Siddiqui. Owner of Real Foods and Professor Baran Salman and ex-vice chairman of Pakistan Poultry Association Southern Zone, Mr. Salman Murray. Please come with us. Experience and well-known personality from the poultry industry. He is the director of Orient Traders International and executive vice president WPSA Pakistan branch Southern Region, Mr. Dr. Khalid Bar. Please come. Thank you so much. हमारे जो मेहमानान ग्रामी हैं वो स्टेज पे मौजूद हैं. मैं कोशिश करूंगा कि सबसे सिर्फ एक सवाल करूं और उसके जवाब में फिर अगर कोई क्वेश्चंस मौजूद होंगे तो आपको मैं फिर सबसे बात करने के बाद फिर आप हज़रात में से जो भी सवाल करना चाहें तो फिर चिकन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है कि पैनल डिस्कशन का मकसद यही है कि बहुत ज़्यादा रूमर्स चिकन के हवाले से मौजूद है और उन्हीं रूमर्स के ऊपर और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो आप यहाँ पे अपने पैनलिस्ट से जो है डिस्कशन करेंगे. मैं मौलाना तलत सिद्दीकी साहब से शुरू कर देता हूँ. तलत सिद्दीकी साहब आपसे दो छोटे छोटे सवाल हैं और कोशिश कीजिएगा समअप करने ताकि सबको हम मौका दे सकें और प्रोग्राम जो है हम टाइम पे क्लोज कर सकें. हालांकि हमारे से दो अहम तरीन चीजें ये हैं कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो चिकन में किया जा रहा होता है और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल करने से चिकन के मीट के अंदर जो असरात होते हैं उससे ह्यूमन के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होते हैं. तो इस सूरत में क्या मुर्गी का इस्तेमाल जो है अगर वो नुकसानदेह हो तो क्या उसका इस्तेमाल जायज़ है? और दूसरा ये कि मुर्गी की फीड में किसी ज़माने में ये बड़ा आम था कि खून और हराम अज्जा जिसमें एनिमल फैट जो पोर्क वगैरह से लिया जाता था, इस किस्म की बातें मशहूर थी. अगर इस किस्म की कोई चीज़ फीड के जरिए से जो हराम इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही हो तो उसका क्या हुक्म है? ये दो सवाल हैं. जो पहला सवाल किया है एंटीबायोटिक्स के हवाले से, उसमें जो लिमिट्स हैं अगर उस लिमिट से एक्सीड करते हैं और कोई हुकूमती पाबंदी है, जैसे अगर एनिमल मिल्किंग एनिमल्स होते हैं उसमें एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा ऑक्सीटोसिन नहीं बना सकते, तो एक वो तनाजुर है कि अगर वो चीज़ मना है, ममनू है एक्सपर्ट्स की तरफ से और हुकूमत ने भी उसको मना किया है तो शरअन हुकूमत की बात मानना लाजिम है. तो एक तो ये तनाजुर है कि वो लाजमी बात को माना है. फिर दूसरा तनाजुर है कि उसका असर गोश्त के अंदर सरायत कर जाए. तो अगर उसका असर गोश्त के अंदर सरायत कर जाता है और उससे कराहत आती है, कराहत आती है इस दर्जे की कि जिससे खाना मुहाल हो तो फिर उसका खाना जायज़ नहीं होगा उसको जब तक कि उसमें से वो असरात या सरायत जो उसकी स्मेल है वो ना ख़त्म हो जाए. और दूसरी बात पहले उसका ये है कि अगर उसका सेहत पर मुज़र असर है, अगर मुज़र असर है तो उसके अंदर अगर फौरी तौर पर उसका असर सेहत पर पड़ता है इस तरह कि तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो या फिर कोई थोड़े अरसे में किसी उज़्व के तल्फ होने का ख़दशा हो, यानी कोई ऐसा परमानेंट लॉस हो जिसकी रिकवरी मुमकिन नहीं है, तो फिर उस चीज़ का खाना जो है वो जायज़ नहीं होगा. ये सारे पहलू जो पहले सवाल के हैं. और जो दूसरा सवाल है कि फीड के अंदर इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ मिलाना जिससे जो फीड है वो मुतनज्जिस हो जाए, यानी कोई सी नजस चीज़ उसके अंदर मिलाई जाए, तो ये अमल फ़ी नफ्सी ही यानी खुद ये जो अमल है ये अमल जायज़ नहीं है. यानी किसी पाक चीज़ को जानबूझकर
جو ہے وہ متنجس کرنا. جہاں تک دوسری بات ہے کہ اب وہ ملا دیا گیا ہے اور فیڈ جو ہے وہ متنجس ہو گئی یعنی ناپاک ہو گئی, تو ویسے تو جیسے حلال اسٹینڈرڈس کے اندر مینشن ہے کہ ایسی چیز جان بوجھ کر جو ہے وہ فیڈ میں نہ دی جائے, یعنی اس کو کھلایا نہ جائے. لیکن اگر وہ کھلا دی گئی ہے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر اس سے ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں چکن کے اندر جس سے بیماریاں یا وہی جو پہلے بات بیان ہوئی کہ جس سے انسانی صحت پہ ایسا اثر پڑے, جس سے کوئی فوری بیماری ایسی پیدا ہو شدید قسم کی یا کوئی مستقبل میں اس تلف ہونے کا خدشہ ہو, تو وہ بھی پھر جائز نہیں ہوگا. بہرحال جو اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ ہے حلال اسٹینڈرڈس میں مینشن ہے یا جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے اور حکومت اس کا نفاذ کرتی ہے, تو شرعاً اس پر عمل کرنا لازم ہے, اس پر عمل کیا جائے. نارملی لوگوں کے دماغ میں خیال یہ ہے کہ یہ 6 ہفتے کی جو چکن ہوتی ہے گرو ہو جاتی ہے اور یہ جو دیسی چکن ہوتی ہے, ان دونوں کی نیوٹریشنل ویلیوز میں شاید کوئی بہت بڑے فرق ہیں. اور اگر دیسی مرغی کھائی جائے تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور فارمی مرغی جو ہے اس کو کھانے سے بہت زیادہ نقصانات ہیں جو عام طور پہ دیکھنے میں آئے ہیں. اس حوالے سے ذرا سی وضاحت کر دیجیے. جیسے آج پریزنٹیشن دی گئی ہے برائلر کے حوالے سے اور اس بات کو شور کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہارمونل انجیکشن جو ہیں وہ نہیں لگتے, تو اس کے بعد پھر کسی وضاحت کی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ اس کے بعد جو ہے ہم یہ کہیں کہ دیسی مرغی کے اندر جو ہے وہ زیادہ نیوٹرینٹس ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کم ہے. دیسی جو انہوں نے بات کری وہ مجھے بہت پسند آئی کہ دیسی مرغی تو سڑک پہ بھی پھر رہی ہوتی ہے اور ہر چیز کھا رہی ہوتی ہے وہ, تو جبکہ برائلر مرغی جو ہے وہ بہترین فیڈ پر ہے, تو اس میں کوئی نیوٹریشنل کمپوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ برائلر مرغی سے ہارمون امبیلنس ہو گئے اور یہ اور بہت سارے ایفیکٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. ہم صرف اس کو ٹارگیٹ کریں کہ پولٹری فیڈ میٹ سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے, چکن میٹ سے, ایسا نہیں ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انہوں نے کہے بھی کہ فزیکل ایکٹیویٹی, فیٹ کنزمپشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چکن میں کھا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ آئل میں کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے کیونکہ ہم نے چکن چوز کیا. تو کیلوری انٹیک جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب کیلوریز اس کی اتنی بڑھ گئی تو آپ نے اس کا جو ہیلتھی افیکٹ تھا وہ تو ختم ہی کر دیا. تو میرا خیال میں اچھی چوائس ہے اگر آپ ہیلتھی رہنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ صرف یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف چکن, بیف اور میٹ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. صرف باٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کھائیں وہ رائٹ پروپورشن میں کھائیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ میٹ بھی کھا رہے ہیں اور بیف بھی کھا رہے ہیں تو پروپورشن اگر صحیح ہے آپ کا اور آپ فوڈ پیرامڈ فالو کر رہے ہیں تو پھر کوئی ایشو آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں آتا. تو یہ اس کی باٹم لائن ہے بیسیکلی. تھینک یو. اسی کے ساتھ ڈاکٹر شیوادی صاحبہ سے اس کا کنیکٹڈ کوشچن ہے. خواتین کے اندر جو ہے وہ پی سی اوز کے حوالے سے بہت بات آتا ہے. ڈاکٹرز بہت زیادہ سجیسٹ کرتے ہیں جو پی سی او پولیسسٹک اووریز جو خواتین کے اندر ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ برائلر چکن کا یوز ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے اور کیا واقعی اس حوالے سے میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس کوئی ریسرچ اسٹڈی ہے یا صرف یہ میتھس کے اوپر کی جانے والی بات ہے؟ آج کا ڈسکشن بہت اچھا لگا, بہت انفارمیٹیو تھا ماشاءاللہ سے. لیکن یہ جو بتاتے ہیں ہمارے پاس کافی پیشنٹ آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے بھائی اس کو ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی پی سی او ہے. لیکن ہم ان کی مطلب کلیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بیس کو لے کر بیٹھ جائیں کہ بھائی نہیں اسی سے ہی ہوتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر کوئی انجیکشن یا میڈیسن وغیرہ دیتے بھی ہیں چکن کو تو وہ جو ہے نا چکن کو تو وہ جو ہے اتنا وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کا اتنا زیادہ سائڈ افیکٹ ہوں گے یا کچھ ہوں گے کہ ہم کسی کی صحت کے اوپر یا ہارمونل امبیلنس ہو ان سے. یہ بالکل غلط بات ہے اور میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. شکیل بھائی ہیں, شکیل بیگ صاحب کنزیومر ایسوسیشن کنزیومر پروٹیکشن رائٹ کاؤنسل کے جو ہے وہ نمائندے ہیں. سر بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ہمارے حصہ وساخت میں شامل کیسے سر مستقبل سر یہ بڑا کامن سا جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ عوام الناس میں یہ بات پھیلی ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو
رمضان جب قریب آتا ہے تو مرغی کی قیمتیں جو ہیں وہ اچانک بڑھ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کنزیومر کی ذرا نمائندگی کرتے ہوئے اس مسئلے کی وضاحت کر دیں تاکہ جو پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے نمائندے ہیں یقینی طور پر ان سے وضاحت چاہیں گے کہ وہ اس حوالے سے پھر جواب دیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کنزیومر کے نمائندے کو یہاں بٹھایا. دیکھیں جب رمضان مبارک ہے بلکہ یہاں پر تو ایک نیڈ سی بن گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ جس سے کنزیومر کی جو قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو یہاں چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی مرغی جو ہے وہ 500 روپے کلو بازار میں بک رہی تھی. جب اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا وہ بیریر بنایا کہ نہیں جہاں اس کو ذرا خریدنا کم کریں تو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس وقت 350 روپے کلو پہ آ گئی ہے مرغی. ریزنس کیا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی, سپلائی ان کے پاس ہے نہیں اور جس کی وجہ سے مرغی جو ہے مہنگی ہو گئی. اب یہاں پر ایک چیز اور آ جاتی ہے ماہ رمضان. ڈیفینیٹلی اب چکن کی اتنی چیزیں ماشاء اللہ جتنے شیف آتے ہیں وہ جب ٹی وی چینلس پہ آتے ہیں پھر کچھ کمپنیز ہیں وہ ڈفرینٹ چیزیں پروڈکٹ بنا رہی ہیں تو مرغی ایک وہ صرف یہ نہیں ہوتا تھا پہلے جو قورمہ بن گیا کڑھائی بن گئی, نہیں اب مرغی ڈفرینٹ آئٹمس ہیں, اتنے آئٹمس ہیں مرغی میں بن رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی مرغی بھی پریشان ہوتی ہوگی کہ میں 35 دن میں بنتی ہوں اور اس میں سے کتنی ساری چیزیں اور کیا کچھ بنایا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک وجہ ہے جو اس کو مہنگا کرتی ہے. لیکن اس میں ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو پی پی اے ہے پاکستان پولٹری ایسوسیشن ان کو ساتھ رکھیں, ان سے اس چیز کا وجہ ہے کہ جناب یہ کیا ریزنس ہوتے ہیں کہ آپ اس کی قیمتیں اتنی اوپر لے کے چلے جاتے ہیں کہ جو قوت خرید ہے. لیکن آج تک جس سے بھی ایک میٹنگ ہوئی آج تک پی پی اے یہ نہیں بتا سکی کہ یہ ہم مرغی میکنگ کرتے کیوں, وہ بتاتے ہی نہیں. لیکن کنزیومر کو البتہ انہوں نے بہت برے طریقے سے جو اس وقت پورے پاکستان میں اور شہر کراچی میں. اچھا ایک چیز محترم نے فرمایا تھا کہ چونکہ مرغی جو بنتی ہے وہ اس کو بالکل کوئی پریشانی نہیں ملتی, بڑے اچھے ماحول میں پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کو پریشانی آپ لوگ دیتے ہیں جب اس کو ہینڈلنگ کرتے ہیں, جب آپ اس کو ٹرک پہ لے کے جاتے ہیں. اور میرے کتنے شوز ہیں ڈاکٹر غفران صاحب شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی ہم نے ڈسکس کیے جس میں زیادہ تر مرغی جو ہے وہ مر جاتی ہے یا زخمی ہوئی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جب دکاندار تک پہنچتی ہے تو اس میں سے کئی میں شروع کر چکا ہوں کہ میں نے مری میں مرغی ہیں ان ٹرکوں میں سے برآمد کروائی ہیں. تو آپ مجھے پتہ ہے اس میں کنزیومر کا کیا تصور ہے. تو آپ بنا بہت اچھے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی اچھی مرغی بناتے ہیں کہ جناب اس سے اچھی تو کوئی دنیا میں مرغی نہیں ہے. تو پر وہ جب ہینڈلنگ کا سسٹم آپ کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہیں, اس کو کنزیومر تک پہنچانے کا سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہیں. تو اس طرف بھی تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. قیمتوں پہ تو ٹھیک ہے آپ کوئی بیریئر نہیں لگا پا رہے لیکن اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. عبدالمعروف صاحب پی ٹی اے کے ریپرزنٹیٹیو بھی اسپوکس پرسنز بھی ہیں, یقینی طور پہ جواب چاہوں گا سر آپ سے اس حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو پرائز ہائکس اور یہ ساری چیزیں جو مارکیٹ میں مشہور ہیں کہ بڑی ہوئی مرغیاں جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر سپلائی پوری ہوتی ہیں تو سپلائی چین کا سسٹم کو واقعی اتنا برا ہے جو بتایا جاتا ہے. السلام علیکم. میرے خیال میں یہ ایک غلط تاثر ہے. رستے میں گرمی ہے, سردی ہے, کیونکہ مرغی بہت دور سے آتی ہے کراچی اور اس کے گرد و نواح میں جو ہے وہ پولٹری سکڑتی چلی جاتی ہے. اس وقت ہمارے پاس مرغی آ رہی ہے, پچھلے دنوں جو مرغی کا ریٹ بہت بہتر تھا تو مرغی ملتان سے بھی آ رہی تھی. ملتان سے یہاں تک کی ٹریولنگ جب ہوتی ہے, میں بھی اگر بس میں سفر کروں تو میرے بھی کراچی پہنچتے پہنچتے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. مرغی مرتی ہے جاندار چیز ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ مرغی مری ہوئی مرغی جو ہے وہ کسی کو سپلائی کرتا ہے. ہوتا ہے باتوں کا, بہت سارے ڈرائیور حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ پولیس والے ہم سے مرغی مانگتے تو اٹھا کے وہ مرغی کو ہم تو کہتے ہیں ہم حرام کو حرام ہی کھلاتے ہیں. ایسا ضرور کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں. ایسا جیسے کہ ابھی ایک صاحب نے کہا کہ جی مرغی مہنگی کیوں ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ سارا کام جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا. اگر مرغی ہم ہی مہنگی کرتے, مرغی کا ریٹ ہم ہی مقرر کرتے, مرغی کا ریٹ جو مقرر کرتا ہے وہ کنزیومر مقرر کرتا ہے. کنزیومر کون سا ہے؟ ہماری جو سیل ہے وہ شادی اور بیاہ کی وجہ سے سیل ہماری بڑھتی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت 70% جو ہے مرغی جو کنزیوم ہوتی ہے وہ ریسٹورنٹ سے, ہوٹل سے اور شادی بیاہ سے. 30% جو ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے ڈومیسٹک. خاتون خانہ مرغی لینے جاتی ہے, اگر کہیں 150 روپے کلو بک رہی ہے تو 200 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے 150 کلو کی مرغی لے کر آتی ہے, نزدیک سے نہیں. یہ حقیقت ہے. پچھلے 7-8 مہینے سے کووڈ کی وجہ سے پریشانیاں لوگوں کو ہوئی, شادیاں منسوخ ہو گئی.
और वो शादियों का एकदम रश जो है वो इन दिनों में आया। कराची के अंदर बहुत कम शादियां होती थी, बल्कि बड़े शहरों में जो दोपहर में नहीं होती थी, इस दफा वो दोपहर में भी हुई और शाम में भी। 10-15 साल से जो गली मोहल्लों के अंदर है वो शामियाने लगने बंद हो गए थे, लेकिन अगर हम पिछले 2 महीने में देखें तो शायद ही कोई गली या मोहल्ला था जहां शामियाना ना लगा हो दोपहर में भी और शाम। बताने का मकसद ये है कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम अगर चले जाएं तो आपने बहुत सारे लोगों ने मेरे टीवी पे इंटरव्यू भी आते रहे और वो लोग दिखाते भी रहे कि चूजों को किस तरह डुबोया गया। चूजा कोई 2 रुपए में भी लेने वाला नहीं था, जबकि अगर आप उसकी कॉस्ट की तरफ जाएं तो जाहिर में शॉर्टेज थी, सेल नहीं हो रहा था, होटल बंद हो गए थे, चिकन टिक्का शॉप्स बंद हो गई थी और उसके अलावा शादी भी बिल्कुल नहीं हो रहे थे। अगर हमारे पास में तो आज हम 500 रुपए को रेट नहीं किया, कारण 480 रुपए था, आज हम जो है उसको 350 रुपए में ना बेच रहे होते, हम रेट का भी नहीं करते। सब डिमांड और सप्लाई है, जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई पीछे से कम होती है, रेट बढ़ जाता है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड कम होता है। कुछ इस्लामिक महीने भी ऐसे हैं जहां हमारी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, जैसे शबान है, रजब है, ईद है, बकरीद है, वहां पर हमेशा आप देखें कि इन चीजों की जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मुहर्रम में कम हो जाती है, सफर में कम हो जाती है, और उसके साथ साथ बकरीद में भी जो है अब तो लोग क्या कहें कि कुर्बानी करते हैं और 6 महीने तक वही गोश्त चलाते हैं, तो चिकन लेने के लिए कोई भी नहीं जाता है। बेचारे जो मटन वाले भी वो भी होते रहते हैं कि हमें तो 2 महीने से कोई काम नहीं। इसकी और कोई वो नहीं, सिर्फ ये डिमांड और सप्लाई है। आजकल सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है, और डोमेस्टिक जो डिमांड थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। थैंक यू सर। डॉक्टर ज़फर इस्लाम साहब। जो ये फीड में एंटीबायोटिक, हार्मोन्स और ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं जिससे जो नॉर्मल चिकन 6 महीने में तैयार होने वाली होती है, तो मार्केट में 4 से 6 हफ्ते में आपकी वही वेट की चिकन अवेलेबल हो जाती है। तो ये सिर्फ इंग्रेडिएंट का कमाल है या जेनेटिक्स भी इसके साथ कमाल है? ये तो बड़ी तफसील से डॉक्टर शाहिद वहीद साहब और मुनव्वर साहब ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें जेनेटिक सिलेक्शन और जेनेटिक सिलेक्शन के साथ साथ जो अमीनो एसिड की उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे डॉक्टर शाहिना ने अपने लेक्चर में कहा था कि चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो इस रिलेशन को साइंस ने, फूड साइंस ने, पोल्ट्री साइंस ने इसको समझ लिया, और इस रिलेशन को मेंटेन करते हुए जो लोग इसको मेंटेन करते हैं तो ये बर्ड हमारा 5 हफ्ते 4 हफ्ते 42 डेज में मैक्सिमम वेट गेन कर लेता है। ये जेनेटिक सिलेक्शन और अमीनो एसिड की कोरिलेशन को समझने की कहानी है। कोई हार्मोन की या कोई एंटीबायोटिक की आपने बात की, तो किसी हद तक जो अलाउड स्पेसिफाइड जो क्वांटिटी अलाउड है उस हद तक यूज़ करने की हमें इजाज़त दी है और हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं डॉक्टर। लेकिन रेगुलर एंटीबायोटिक कहीं के भी फार्म लेवल में शायद अगर फलां बीमार हो दिया जाता हो, लेकिन फीड में इसको देने की कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। सलमान मुनीर साहब। सलमान साहब जो है वो पीपीए के जो है वो एक्स चेयरमैन भी रहे हैं, और खासकर जो है वो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो है वो इन चीज़ों में बड़ी इन्वॉल्व रहती है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से जो चीज़ें हैं उसको किसी हद तक मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इमेज के साथ मेंटेन किया जाए। बर्ड फ्लू का जो इशू है ये सीजनल वेरिएशन के साथ अटैच्ड है, या ये बीमारी दवा की सूरत में जैसे कोविड-19 चल रही है सूरत में आती है? अगर बर्ड फ्लू वाली मुर्गियां मार्केट में सप्लाई हो जाए तो कितने चांसेस हैं कि ह्यूमन यूजर्स के अंदर जो है वो इससे इंसान तक फ्लू का ये मर्ज आ सकता है? ऐसा कोई टेक्निकल क्वेश्चन है। बर्ड फ्लू की प्रेवलेंस ह्यूमन्स के अंदर तो नहीं है, और पाकिस्तान में भी बर्ड्स के अंदर भी मेरे नॉलेज में नहीं है क्योंकि ऐसा है कि बर्ड फ्लू जिसको आप कह रहे हैं वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर बर्ड्स के अंदर नहीं आया है। ऐसी कोई मतलब डिफरेंट रीजन्स हैं जिसमें कुछ सालों पहले आया था, लॉट के साउथ एशिया के रीजन्स थे, पर पाकिस्तान में ना कोई प्रेवलेंस है और ना किसी भी लैब से या कहीं भी गवर्नमेंट इदारे से प्रूव हुआ है कि पाकिस्तान में बर्ड फ्लू आई थी या है। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बाकी जो आपने सीजनल सवाल किया है वो जैसे इंसानों के अंदर
कोल्ड सीजन के अंदर कोई नजला जुकाम इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं, इस तरह बर्ड्स में भी इस किस्म की चीज़ हो सकती है जिसका बर्ड फ्लू से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उस डिजीज़ का भी ह्यूमन से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ह्यूमन्स की डिजीज़ का बर्ड से कोई ताल्लुक नहीं, उस तरह से उस डिजीज़ का ह्यूमन से कोई ताल्लुक नहीं। तो दो चीज़ें लास्टली आपने शुरू में बोला कि पीपीआई जो है वो ये सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से जो काम करते हैं। पीपीआई जैसे आपका वर्ल्ड पोल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जो कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, इसी तरह पीपीआई भी एक इदारा है जो कि सिर्फ इंडस्ट्री की बेहतरी और गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी के लाइसेंस के अंदर काम कर रहा होता है। हमारा सप्लाई या रेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मालूम साहब ने भी कहा कि अगर हम चाहते तो हम 500 रुपये अगर एक महीने पहले मुर्गी बिक रही तो आज भी हम 500 में बेचते, ऐसा नहीं है। तो दिस इज प्योरली सप्लाई एंड डिमांड। कोई भी इदारा इंक्लूडिंग पीपीए इसको कंट्रोल ना कर सकता है ना कर सकता है। डॉक्टर खालिद इकबाल साहब, एक्स वाइस प्रेसिडेंट WPS से और ओरिएंट ट्रेडर्स इंडस्ट्रीज से जो वो बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि जो बॉटम रिसर्च के अंदर चीजें सामने आ रही हैं कि जिस अंदाज में मुर्गियों को आजकल जदीद तरीके से पाला जा रहा है, उसके मुकाबले में एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में ये है कि ओपन एरिया के अंदर जो है वो चिकन्स को फीड किया जाता है और उनको छोड़ा जाता है, उससे जो मुर्गी होती है उसकी जो है वो डिमांड दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। क्या ये बात दुरुस्त है? पाकिस्तान में इस किस्म की कोई रिसर्च हो रही है? इसमें देखिए, जो अगर आप पोल्ट्री में पोल्ट्री फार्मिंग में डिजीज के हवाले से बात करें और फ्री रेंज के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो पहले आज से जो देसी मुर्गी थी वो फ्री रेंज थी और उसका डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा आपको बताया कि वो कितना वजन करती थी और कितने टाइम में करती थी। आजकल हमारी जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग आई है इसमें वही जेनेटिक्स और उसका उससे करके ये 40 डेज के अंदर 45 डेज के अंदर 1.5 से 2 किलो कर जाती है। तो फ्री रेंज चिकन पाकिस्तान में थोड़ा बहुत कहीं नहीं मुर्गबानी में चल रहा है, लेकिन उसका भी जो इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल 5% भी नहीं है इंडस्ट्री के ऊपर। तो 95% हमारा जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग है यही चल रही है। तो थोड़ा सा डिजीज के हवाले से इन्होंने बात की तो देखिए, हमारा जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म है, जो मुर्गी 1.25 से 2.5 किलो की है और वो पिंजरे तक पहुंचती है वो सेहतमंद ही होती है। बीमार मुर्गी कभी भी इस लेवल से पहले पहुंच नहीं सकती। और हमारा जो पोल्ट्री फार्मिंग का सारा जो कंसेप्ट है वो प्रोफिलैक्सिस पे और बायोसिक्योरिटी पे है। फार्मों के अंदर हम बायोसिक्योरिटी के मैक्सिमम मुहैया कर सकते हैं ताकि कोई भी वायरल और बैक्टीरियल डिजीज ना आए। और उसके बाद उसकी जो यूज भी है, अगर एंटीबायोटिक का यूज है भी है तो वो उसके पहले 3 या 4 हफ्ते के दौरान होता है। आखिर में जब कोई भी फार्मर ये अफोर्ड नहीं करता कि वो 4 से 5 हफ्ते में उसकी 2-1.5 किलो की मुर्गी और वो एंटीबायोटिक से इलाज करा रहा है तो उसके लिए उस टाइम एंटीबायोटिक का यूज करना पॉसिबल ही नहीं है। जो भी वो यूज करता है वो अगर उसका 40 ग्राम कुछ मिल रहा है या पहले हफ्ते में जो एंटीबायोटिक की प्रिवेंशन कोर्स कराता है तो उसका असर मैक्सिमम उसको 14 या 20 दिन के बाद खत्म हो जाता है। तो लिहाजा एज सच तो इसमें एंटीबायोटिक वैसे होता भी कोई असर नहीं है और दूसरा फ्री रेंज तो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं। थैंक यू सो मच। मान हैसुल कौम हम अपने इख्तिलाफियात के किस म्यार पे हैं वो हम सबको पता है। अगर कोई मुर्दा परिंदा बेच रहा है वो तो उन्होंने एज ऑन द टाइटल मोड में सीधे मारूफ भाई ने वो हराम और पुलिस वालों की बात कर दी। अगर कोई जो है गोश्त वाला या कोई वो मुर्दा जो ब्रॉयलर है बेच रहा है तो वो उसका इंफरादी चेहरा तो हो सकता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री का इज्तिमाई चेहरा नहीं है। नंबर 2, आप इतने प्रोग्राम्स करते हैं, अभी आपने कंज्यूमर और उसके हवाले से भी किया, वेट के हवाले से किया, मैं खुद कंज्यूमर हूँ। क्या कभी आपने उन हालात में भी प्रोग्राम किया जब उसी फार्मर का जो आज एक अच्छा रेट अवेल कर रहा है, जब वो बुरे हालात में एक इंतहाई मिनिमम रेट के ऊपर जो है अपना ब्रॉयलर बेच रहा होता है? अगर आप फार्मर के हवाले से देखेंगे या इंडस्ट्री के हवाले से देखेंगे, जब आप एवरेज निकालेंगे तो शायद आज भी ब्रॉयलर फार्मर इवन लेयर फार्मर जो है वो प्रॉफिट में नहीं गया। और मेरा दूसरा सवाल ये था आज के हालात हाजरा के हवाले से, मेरे ख्याल में डॉक्टर शाहिद साहब ने जो किया था, तो मैं प्रोटोकॉल थोड़ा सा आपको तोड़ दूंगा तो शायद साहब ही जवाब दें। कोरोना के हवाले से बात हुई, मुझे आज बिल्कुल ये समझ आ गई कि ये जो मैं इतने दिनों से सुन रहा था बीटा और उसके रिसेप्टर्स वगैरह की वजह से
کہ کرونا مجھے برائلر سے نہیں آ سکتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ جو مرغی کا گوشت ہے اور انڈا ہے کہیں ہمیں کرونا سے فائٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے, اور اگر کر سکتا ہے تو کیسے؟ Thank you for but very long question, but I will take less time. So सादा सवाल सर, इसका एक पहली बात तो ये जैसे मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया था, I am basically an animal nutritionist, but I am PhD course from this university. I am honored to be here and at a presentation. देखिए अगर आप इंटरनेशनली देखें तो बाकी जो मीट्स हैं वो सब बहुत अच्छे मीट्स हैं. WHO अपनी गाइडलाइंस में इम्यूनिटी एनहांसिंग फूड का जहाँ जिक्र कर रही है, अगर आप उसको स्क्रॉल करें डेफिनेटली एक वक्त हम सब ने देखा था, तो उसमें एक पोर्शन स्पेसिफाइड पोर्शन था कि एग, बिकॉज एग इज हैविंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज आप कहते हैं कि मिल्क इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट बट इट लैक विटामिन सी, फेरिस एंड समथिंग लाइक दैट. एग हमें पढ़ाया गया अपने टीचर से कि जी एग इज बेस्ट डाइट बिकॉज ये एक तकलीफ है, इट हैज टू क्रिएट समथिंग. वो तकलीफ जो कभी नाकिस नहीं होती, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो तकलीफ नाकिस नहीं होती. सो एग इज हेल्पफुल in any sort of immunity build-up because it's having all the ingredients, all the vitamins and minerals and folic acid and एक डिटेल हो जाएगी, इस पहले प्रेजेंटेशन हो चुकी है. तो कोविड में जो मीट से जो एग है, जो हेल्दी डाइट है, विदाउट अडल्ट्रेशन जो डाइट है, वो अगर अवेलेबल है तो ज़ाहिर है विदाउट अडल्ट्रेशन आपको लाइव चिकन स्टार्टर करें विदाउट अडल्ट्रेशन है, और एग अगर आप लें तो विदाउट अडल्ट्रेशन है. अगर कोई चीज़ हमारे कंट्री में नहीं है, लिक्विड एग्स हैं या बाकी सब चीज़ें, तो उसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, बट इफ यू टेक एन एग चिकन दैट इज बेस्ट डाइट. थैंक ये मैं सब मुझे सवाल का जवाब दे दूंगा. आप जिस तरह से चाहे सैंपल ले लीजिए, यहाँ पे हमारा रोल खत्म होगा. उसके बाद अगर कोई मुर्गी की दुकान ट्रक अड्डे के पास है तो उसमें आर्सेनिक और लेड और व्हाटसएवर इट मे बी वो हाई हो सकता है. जी वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री का रोल यहाँ पे हम पोल्ट्री जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिविजुअल कर रहा होता है, कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है. और रिटेल की सतह पे ये बड़ी बेशतर दुकानों पे मैंने खुद खरीदी हुई मुर्गियाँ खुद हमने खरीदी हैं और पैसे भी कम देकर, और चाहेंगे तो मैं आपको सबूत के लिए आपको साथ दे जाऊँगा. नंबर 1. नंबर 2, दूसरी बात कहा गया है कि कुछ मुर्गी है, ऐसा नहीं है. हम ये नहीं कहते कि इंडस्ट्री सारी गलत है. एक ध्यान में रखिएगा, जब ये इंडस्ट्री में वबाल आया, मुसीबत खड़ी हुई, तो वाहिद कंज्यूमर पार्टी थी जो पीपीए के साथ खड़ी थी कि ये चूजा मारा जा रहा है, लाइव स्टॉक मर गई है, कहाँ चली गई है, वो आकर इनको इनके साथ बैठे, इनको सपोर्ट करे इस वक्त. लेकिन अफसोस के साथ इनका अपना अदारा पीपीए जो कि उस वक्त खामोश था, हम इनको मिन्नतें कर रहे थे कि आप आइए खड़े हो जाए इनके साथ. हम इनको बोल रहे थे, हम टीवी शो कर रहे थे कि इनको बचाएं ये चूजे को, आगे जाके मुर्गी महंगी होगी. कोई बात नहीं, आज मुर्गी महंगी सिर्फ चूजा मारने की वजह से हुई.